এই অ্যালায়েন্সে মহারাজা প্রদ্যুৎ মানিক্য বিজেপির সঙ্গে যায়নি, বিজেপি মহারাজার সঙ্গে এসছে। মুখ্যমন্ত্রী, কেন আপনি আপনার শরিক দলের পার্টনারকে এই ধরনের আক্রমণ করেন? ছি, লজ্জা থাকা উচিত। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। खरता बरो आसुक मार्केनो मानिक चाहना एक्सपोज खाइक्या तारक मेटा उल्टा चश्मा तिपुरान कौन तुई ताम साजाका तिनी बिदिनो जतो काहाम के साइमाना उमन बगै बिदिनो पैसुक जरा दिवै नाइ तंगरि हेलो दलक बाहाय दंबाय खाखाय काहाम तंबायना लामसगो हाइनो हाय तिनिनि तेकैसा कताल भिडियो दलक नौ बताउक नुगि माखना जे तारक मेटा का उल्टा चश्मा उमंखा काइसा इंडिया नि पपुलर शो हिनिबो मानो जे जेठालाल नग जतो परं कामकिन सिनिवना बयनि कैरेक्टर जबरदस्त मन एक्टिंग नेक्स्ट लेवल हिंके द लगभग आ सो काइसा जे अब त काइसा क्विज दं त काइसा गेम्स दं त आ जागाव जे तिप्रानि मुं आ जागा मेंशन खाइजाका ओबो बेलेकेन तिप्रानि बागै काइसा प्राउड फील मोमेंट अंगुता आ जागा काइसा क्विज काइसा गेम्स तिप्रानि तैनाय आ जागा परं गम तिप्रानि जे पपुलर जागाबो पपुलर जे नदी ताम बाहेर पुरा इनफरमेशन शेयर खाइखता दल किसा खनावै नादि आ जागा गुइसो ताकबो सावहाय हिनोय तिप्रानि जे नरिन फेमस नरिन गुमटी नरि हिनसाव ताइ साव बाहाय हिनाय तिप्रानि निर्महल बेलायखिनो फेमस अब रुद्रसागरनि तुइ कसारन छावता ताइ साव तिप्राव वानसाकक बै तिप्राकक साजागो हाय हिनोय छावता ताइ साव तिप्रानि मन्दिर आसुके नायथाव बेलायनो नायथाव हाय हिनोय छाव ताइ बो सावहाय हिनोय तिप्राव जे बेम्बु रंग निचे मुया रंग नि बागै मुया रक तंगमन बागै जे बेम्बु नि बागै बेलेखिन पपुलर हाय हिनोय तापु सावता ताइ हाय हिनि साव तिपुरा एग्रीकल्चर ते टेराकोंडा उमन बागै बेलाय पपुलर सिनि जागो हाय हिनोय तापु सावता दलक ताबो के वान सकै नाजि तारक मेटा का उल्टा चश्मा उस जगह तिपुरानि मुंगनो मेंशन खाइजागो हिंकि तिपुरा दलक नक बा जागा नगै बेलेकेन खा तंथकना आनिबो तंथका एक्चुअली त्रिपुरा न जे बायरेव मेंशन खाइजाग बायरेव मुं खुजाग ओबो कुनो फर्स्ट टाइम कगिया बिकॉज ओबन से सिकां तंगजाग नु जे चिन ताकुक मणिशंकर मुरासिंह ऑलरेडी त्रिपुरा टीम न बायरेव तलंगने प्राउड मोमेंट खाइदा आईपीएल 2026 ऑक्शन फाइरिनाय त्रिपुरा टीम नि मुंगनो कसु खाइरजाक जे तारक मेटा का उल्टा चश्मा वो पहिला त्रिपुरा टीम न साजाव ओबो कुनो नियो कगिया खताल कगिया हिंके दलक नक ओबन तुइताम सानामुसुक तलो कमेन्ट खाइसादि नेक्स्ट अपडेट का दलक जे खरकचा चराय न पुबागरा काइसा मुंगरि पेखा तागलो वान छगिना जि उस चराय खरकचा नि कपाल बुसु काम खरकचा राज फैमिली रॉयल फैमिली नि बरकसी खरकचा रॉयल फैमिली नि प्रिंस बसी उस चराय नि मुंगरु काइसा मुंगरु खाता जे नाम में क्या रखा है हियादिबा दलक बके उस जगह कैसे मुंग रखा आईसी हिनई उस राय नि उमर का जे दिवसनी उबन तुइताम सका दलक किसा खनावै नाजि लड़की है ना सो इसका नाम क्या देना है? कब जन्म हुआ? अब इसको यार 2 साल हो गया। आईश्री सबसे अच्छा त्रिपुरा से नाम भी है आईश्री ठीक है नेक्स्ट अपडेट का दलक जे मानिक चाहना बेलायकिन एक्सपोज खाइका खरकचा बरक उबन तुयान बखा बेलायनि तंथकजाक जे मानिक चाह त्रिपुरानि सीएम का हाइन बरगिया ले सीएम न कैसा मुंग तंग कैसा मान तंग कैसा कुसुक मुंग तंगता बनि थानिवा 33 जन एमएलए तंगो बाट एमडीसी चिन बुवागरा बिनि थानि 13 जन छि एमएलए तंगो हाइबानो सीएम मानिक चाह बुवागरा न किरिजागो हाइ नै खरकचा बरक छावता बनि कक नमन पर एकदम टोटली ठीक नहाइसी ताइ बसाउ जे चुङ त्रिपुरा रक जतो बरं बुझि तंग आ कक बो वानसको कोइ पर सीएम न मार्किन थासकिन बुझाइ खाता ताम सका छावा नंग न पहिला उन चाहिँ सिकां सब्सक्राइब खाइजे खहिंगे सब्सक्राइब खाइदि ते चैनल कतलन तलब कमेन्ट खाइदि दलक न कामकिन छैमा न 2024 आफुलन छिमि बीजेपी बाइ त्रिपुरा मठा एलियंस अंगमानि एलियंस माने दलक कैसा पार्टनर कैसा खरकचा बरक पार्टनर अंगलाइ खाता ताबु किन नुगिमा खना खरकचा पार्टनर छि मिलि लाइया जे पार्टनर किन कामकिन बुझो ना जे खरकचा चला खरकचा बुरै जे जफर लाइफ जर्नी स्टार्ट खाइ अफरन खबर खरंग नै पार्टनर बरक कोनि खामबाक साके तंखे तिनुखन क्राक दंनाय कुसु काय माने है दिबा ओ जागा सुंताम नुगिमान त्रिपुरा मठानि बुवा गरा बाइ सीएम न सुंता कुनु पार्टनर कुनु मिल नु गया पर कुनु जे थानचा नु गयाता मासन एग्रीमेंट तै मास हाइ छानाय कंट्रोवर्सी मास जुं नुगिमानो ताइ जे खरकचा बरक सामानि बो बेलायखेन थासकक साका जे बुवा गरा बो कुनु बीजेपी पार्टी ओ थांगिया बीजेपी रक्सी त्रिपुरा मठा पार्टी थांगिने बरक बाइ पार्टनर खानानि रिक्वेस्ट खायो हाइनि बस छाउ
তাই চাওতেও ঠাসকেন হচ্ছে মানিক সাহান পরা ঠাসকেন এক্সপোজ খাইকা বা ব্রেকডাউন খাইকা নং নিজে আ জাগাও বরক অলরেডি দং আগে চিমু বিজেপিও সামু খাইনাই হাইপন এমপি রেবটি তেপ্রান রজদিয়া সাবন জাক বুয়াগ্রান বাইনো সিদি জাগো হাইনি বস সাও তাই অবনো কারি হাইন চাও তাবুক নং যে কক কত সাও নং যে কক কত সাও বুয়াগ্রা চুপ দং সি জাফর কক রিপ্লাই না চেংনাই ফিরো মুগুর না চেংনাই আফর নং কি জাগি কুন ফান খাইমাক লাক উমাইকে সাউতা তাম সাকা দল কিসা খনাওই নাজি শরিক আপনি মুখ্যমন্ত্রী, কত ক্ষমতাবান ব্যক্তি। মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের 13 জন এমএলএ মাত্র, আর আপনার 33-34 জন। আপনি মুখ্যমন্ত্রী, উনি একজন এমডিসি। আপনি এই বিশ্বের সবচেয়ে সর্ববৃহৎ পার্টি বলছেন, রাষ্ট্রবাদী পার্টি। আপনি মহারাজাকে বের করে দিন অ্যালায়েন্স থেকে, বের করে দিন। হিম্মত আছে বের করার, ক্ষমতা আছে? আপনাকে দিল্লি নেতৃত্ব জিজ্ঞেস করে মহারাজার বোনকে এমপি টিকিট দিয়েছে ডাইরেক্ট রেবতী ত্রিপুরা স্ট্যান্ডিং এমপি, দুঃসময়ের বিজেপি কর্মী। স্ট্যান্ডিং এমপি কে কেটে মহারাজার বোনকে প্যারাশুট দিয়ে টিকিট দিয়েছে। জিজ্ঞেস করেছে দিল্লি নেতৃত্ব বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীকে বা বিজেপি সভাপতিকে? তাদের 2 পয়সার দাম নেই দিল্লির নেতৃত্বের কাছে। সিরিয়াসলি বলছি, যদি 2 পয়সার দাম থাকতো তাহলে মুখ্যমন্ত্রীকে ডেকে নিয়ে বলতো কি করব, পার্টির একজন কার্যকর্তাকে দিন। মহারাজা আমি 2000 এই ইলেকশনের সময়, যে 24 ইলেকশনের সময় আমি সোশ্যাল বাংলা নিউজ চ্যানেলে বলেছি যে এই অ্যালায়েন্সে মহারাজা প্রদ্যুৎ মানিক্য বিজেপির সঙ্গে যায়নি, বিজেপি মহারাজার সঙ্গে এসছে অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য। কেন? মহারাজা কি বিজেপিকে কিছু দিয়েছিল? দেয়নি, কিন্তু বিজেপি মহারাজাকে দিয়েছে। ওনার বোনকে ডাইরেক্ট স্ট্যান্ডিং এমপি কে কেটে ওনার বোনকে ডাইরেক্ট টিকিট এবং এমপি বানিয়েছে। একবার বলুন তো, এখন মহারাজার সঙ্গে যে চ্যালেঞ্জ করছেন মুখ্যমন্ত্রী, কাল মহারাজা চুপ আছেন বলে কতদিন থাকবেন? এখন তো শুধু মহারাজার যারা সাপোর্টাররা কথা বলছে। যখন মহারাজা কথা বলবে শুরু করবে, ওই দিন মানিক সাহা মানে এখনো ঘুম হয় না, তখন আমি ওনার দীর্ঘায়ু কামনা করি, পলিটিক্যাল স্ট্রোক করবেন। প্রথম কথা হলো, এই যে আপনি এত ক্ষমতাবান লোক, মুখ্যমন্ত্রী, কেন আপনি আপনার শরিক দলের পার্টনারকে এই ধরনের আক্রমণ করেন? ছি, লজ্জা থাকা উচিত। উনি হয়তোবা ডক্টর হতে পারেন, কিন্তু উনি পলিটিক্যাল আনএডুকেটেড। যদি পলিটিক্যালি এডুকেটেড হতেন তাহলে ওনার বউকে, আমি জাস্ট বউ বলছি, একটা কথা বলতে গিয়ে, পার্টনার, ওনার শরিক দলের পার্টনার, তো আমি লাইফ পার্টনার, জীবনের তো লাইফ পার্টনার বউকে বলা হয়। তো যে পার্টনারের সম্বন্ধে যখন আমি বাইরে এসে বাজে কথা বলবো যে আমার বউ এটা, তো আমি কি ধরনের হাজবেন্ড? তো আপনার শরিক দল টিপ্রামথা, আপনি সেই শরিক দলের সুপ্রিমোর সম্বন্ধে আপনি মিডিয়ার সামনে এসে বক্তব্য রাখছেন, এই করছে সেই করছে। আরে ভাই, মিডিয়াতে জনগণকে বিচার দিতে হয়। আপনি ফট করে বের করে দিন যে তাদের সঙ্গে আমরা অ্যালায়েন্স ভেঙে দিলাম। শুধু এই যে বললাম একটু আগে, 2 পয়সার ভ্যালু নেই বলেই বক 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 করছে। কিন্তু দিল্লি, আমি বলছি, এই 2000 আমি গত বছর বলেছিলাম যে মানিক সাহাজির মুখ্যমন্ত্রী চেয়ার নড়বড়ে হয়ে আছে, এবং এই গন্ধ পেয়ে উনি এখন এই মন্তব্য করছেন। আর দেখেছেন বিপ্লব দেব জি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, কোনো কথা বলছে মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রমের বিরুদ্ধে? আমি দেখুন, আমি নিউট্রাল কথা বলছি। আপনি আমাকে বলেছেন কংগ্রেস হিসেবে নয়, একজন আইনজীবী হিসেবে বা একজন সিটিজেন অফ ত্রিপুরা হিসেবে আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন। বিজেপিকে হাঁটাতে গেলে, বিজেপিকে রাতের ঘুম কাটতে গেলে মহারাজা প্রদ্যুৎ মানিক্য 2028 সালের জন্য, পরবর্তী সময় কি হবে আমি জানি না, 2028 সালের অব্দি মহারাজা প্রদ্যুৎ মানিক্য ফ্যাক্টর। এবং এই মহারাজা প্রদ্যুৎ মানিক্যকে ছাড়া নরেন্দ্র মোদীজির মতো একটা ক্ষমতাবান ব্যক্তির কে দুর্বল করা ত্রিপুরা রাজ্যে, এটা কি বলে অলিক স্বপ্ন। এবং মহারাজাকে ছাড়াও বিজেপি কামব্যাক করা 2028 সালে ইম্পসিবল। অ্যাটাক করছে, কিন্তু প্রত্যেকটা মুহূর্তে মহারাজা প্রদ্যুৎ মানিক্যকে অ্যাটাক করছে। কেন? শরিক দল হওয়ার পরও
বিরোধীর কাজটা তো এখন তীব্রমতা করছে, বিরোধী দলতার কাজ তীব্রমতা ডেভিড মুরাসিং বরং করছে বিরোধী দলতার থেকে বেশি কাজ। Ingke dolok nok bini kok no bahai no taka tolok komen kai cari tai